ऐतिहासिक सहर कटक रे चली रामलीला महोत्सव। श्री राम नवमी ठारू आरंभ हो प्राय 7 दिन व्यापी विभिन्न स्थान में चली रामकथा और रामलीला। कटक सहर उपकंठ 42 मौजा स्थित बोराल ठाकुर साहिर रामलीला महोत्सव थिला भिन्न और स्वतंत्र। गाँ मुरबी मार्गदर्शन में रामलीला प्रचार समितिर समस्त युवक मैंने आयोजित करिसेंती 4 दिनिया रामकथा और रामलीला परिवेशन। आसंता मार्च 30 पर्यंत हेबाकु थिबा एही महोत्सव रे जोग देउछंती आखपाख अंचलर अनेक दर्शक, श्रद्धालु, समाजसेवी और लोकप्रतिनिधि माने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामक जीवन चरित जानिबाकू आग्रह रखी एही प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा को पीढ़ी पर पीढ़ी को नहीं जाउथिबारु स्थानीय युवक गोष्ठी को साधुवाद जणाइछंती दर्शक। हजार हजार वर्ष बीती जाइथिले मध्य एबे मध्य भारतीय पुण्यभूमि रे अनेक प्रासंगिकता रखी रामायण रामकथा बा रामलीला। एइथपाई बोध हुए राम नवमी ठारू ए पर्यंत पुरपल्ली रे चली रामलीला महोत्सव। ठीक से एक स्थान कटक सहर उपकंठ 42 मौजा स्थित ठाकुर साई बोराल ग्राम रे थिबा एई रामलीला प्रचार महोत्सव कमिटी पक्षरु आयोजित होईची 4 दिनिया रामलीला महोत्सव समिति। जोग देइचंती आखपाख अंचल अनेक श्रद्धालु, बुद्धिजीवी, महिला एवं रामायण प्रेमी बा राम कथा प्रेमी दर्शक मध्य एवं एथि सहित किछि समाजसेवी मध्य प्रत्यय आसी राम कथा सुनिबा एवं राम कथा रे निजकू शामिल करबा पई का भूली नांती। एवं ए दिगरे उल्लेखनीय कार्य करिथिबा ए अंचलर उद्यमान युवक, ग्राम्य कमिटीर मुरबी तथा ठाकुर साई बोरालर ग्रामवासी मानकर सहयोग रे ए कार्य संपादित होउची। कौन रही के प्राचीन परंपरा को बहन करथिबा एई आध्यात्मिकवाद रामलीला कथामृत को किपरि संभव करी देखैचंती सीधा सड़क ग्रामवासी कमिटी तथा विभिन्न अंचलरू रामलीला परिवेशन पे आसीथिबा कलाकार बा सदस्य मानकर प्रतिक्रिया रखिबा। रामलीला महोत्सव चली ऐतिहासिक प्रचार और प्रसार समिति ये को पीठा केते वर्ष लागि चली केही कहि परिबे ना। ये संवत्सर केते दीर्घ दिन संवत्सर। पीठनाथ नीलकंठनाथ सहयोग केवल एकमात्र नीलकंठनाथ। नीलकंठनाथ श्रीरामचंद्र महाप्रभुंकर एते करुणा जहा कंठे ग्रामरू 5 जन 3 जन को से उत्साहित करदेवे। से 50 पिला को एकजुट करी अनुष्ठान टाक चलई ने। हे प्रभु श्रीरामचंद्र ना धरी पदीय कथा कहूँ मत आज्ञा एप्रिल 3 तारिख में 81 वर्ष चलो। आम पिला माने समस्ते कहे मुझे ठिया बर्तमान मुझे जड़े स्वास्थ्य रोगी आपण मैंने बंद कर दे रोड उपरू चली जाए मु पेली होगी किंतु मु केवल ईश्वर शक्ति ता व्यत अन्य किसी केवल तांकरी पछरे गोड़े गोड़ी तांको निर्देश मानी मानी छुआ पिला मान को उत्साहित करी करी आम अनुपस्थित रे भी मते कहीदेले से ना आपण मुख्य बोली किंतु आम पिला मान भितर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष आ उपदेष्टा कमिटी तांको भितर अछंती। रिहर्सल को आसीथली देखिली एते खुशी लागिला बापारे आसुछ सतर कोन देश बदलुची युवा गोष्ठी बदलुची आज्ञा देश बदली नहीं। देश ठीक अच्छी आमे टिके कलिजुग मनीष बदली जाइछे। एमिति जदि आमे समते सजग हो जिवा ताले आम औरसरू जो संतान जन्म हेबे सी जानवे मो बापा थे जड़े रामलीला प्रेमी। क्लांत परिश्रम एटा ए आजिका समाज रे युवगोष्ठी की कुनी कुनी पिला मानू को संगठित करी एत बड़ अनुष्ठान तुलेबा बहुत कष्ट आज्ञा। तथापि आम ऐतिहासिक परंपरा दृष्टि को ऐतिहासिक परंपरा को बजाय रखा जाई 2 मास पर्यंत आम अक्लांत परिश्रम करी छोट छुआ मान ठारू आरंभ करी वयोज्येष्ठ व्यक्ति ग्रामर व्यक्ति विशेष मान नहीं आम ए परंपरा को बचाई रखीचु। कौन प्रलोभन अवकाश नहीं। केवल ऐतिहासिक परंपरा और मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र मर्यादा को बचाई रखापी प्रत्येक ग्रामवासी मन में यही विचारधारा रही आसी आगामी भविष्य पर्यंत रही विचार आम मन में समस्त मन में रही आसी। केवल संभव ग्रामवासी मानकर सहयोग, ग्रामवासी युवक मानकर सहयोग
ଆଉ କିଛି ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ତ ଏଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ହିଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମ ଜେଜ ତାଙ୍କ ପରେ ଆମ ବାପା ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଆମ ପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ନୂଆ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଏ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଉପରେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର এই রামলীলাକୁ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ 100% ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ପୁଣି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନକୁ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛି ଯାହା ଆମ ଜେଜେ କହିଲେ ଆମ ଗାଁର ମୁରବୀ ଯେ କି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ରାମଲୀଳା ଦେଖି ଦେଖି ପିଲାଦିନୁ ଆସିଛୁ ସେ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି କାଳକ୍ରମେ ସେ ରାମ ଭୂମିକାରେ ବି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ନାଟକରେ ବି ସିନ୍ ସେୟାର କରିଛି ପ୍ରାୟତଃ ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ବହୁ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ଶତାଧିକ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆର କିଛି ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ଶେଷ ହବାରେ ବି କୌଣସି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ଆମ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଭାବରେ ରାମଲୀଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହିତ ଯେ ତାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ 2026 ମସିହାରେ ଆମେ 3 ରାତି ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରଥମ ରାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତି ଖଣ୍ଡେଇତା କଟକ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ଆସିବେ ପାଇକ ସାହି ରାମଲୀଳା ସମିତି ଯିଏକି କାଲି ଆସନ୍ତା ରାତିରେ କରିବେ ରାମ ବନବାସ ପ୍ଲସ୍ ଭରତ ମିଳନ ଏବଂ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଅନ୍ତିମ ରଜନୀରେ ଆମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠନାଥ ଶ୍ରୀରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମିତି ଠାକୁର ସାହି ବରାଳ ଆମ ଗାଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବୁ ମୁକ୍ତି ପଥେ ଦଶାନନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମଲୀଳାରୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି କଥାରେ ଅଛି ରାମ ନାମ ରସ ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସେ ଜାଣିଛି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ରାମ ନାମ ଧରନ୍ତି ରାମ ନାମ ଶୁଣାନ୍ତି ତେଣୁ ରାମର ମହତ୍ଵ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ତାର କଳ୍ପନା ନାହିଁ ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତାର କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି 4-5 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଠି 8-10 ଦିନ ହେଲାଣି ମାସ ହେଲାଣି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାମ ବସିଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଧାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଏ ଗାଁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିବ ଚାଲୁ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ 27 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣ ହେବ ରାମ କଥା ପରିବେଷଣ ହେବ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 1 ତାରିଖରେ ହେବ ଭସାଣୀ ମହୋତ୍ସବ ତେବେ ଏଇ 5 ଦିନ ସମ୍ମିଳିତ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ରାମଲୀଳା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁକା ଠାକୁର ସାହି ବରାଳ କଟକ ସଦର 42 ମୌଜାରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲୋକାରଣ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏବଂ ଯାହା କହିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହା କହିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର ଯୁବକ ଏବଂ आसी पहुँची रामलीला परिवेषण करने को कलाकार माने मध्य उत्सुकतार सह से एका कथा कहते निश्चित देश बदलुची युवपीढ़ी अनुप्राणित होउची आध्यात्मिकवाद आध्यात्मिक चेतना रे आउ ए परंपरा केते प्राचीन से माने जानते ना किंतु निश्चित भाव में आगामी पीढ़ी की से एहाकू नहीं जिबे एवं निश्चित भाव में रामलीला महोत्सव केबे मध्य कौनसी आध्यात्मिकता बा आधुनिकतार प्रभाव रे केबे मध्य विलुप्त होब नै ए एमती यावत चंद्र दिवाकर अर्थात सूर्य चंद्र थिबा पर्यंत ए रामलीला प्रसार प्रचार समिति थिबो रामलीला होउतिबो राम कथा होउतिबो लोक देखुतिबे। कटक सदर दीपक आचार्य फोकस प्लस।